بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الذي ما ولد مثله في الوجود ولا يوجد مثله عوض آمين. صلاة تنجينا بها من الطعن وطاعون آمين. لا إله إلا الله ملك الحق المبين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون آمين. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ala ka sigi diya. Amin. Ka ni sigi nɔrɔ Ala ma kɛla ten. Amin. Ka n ka sigi kɛ jurumiya ka sigi ye Ala m'o kɛla. Amin. Ka kan na seere ye lahara don Ala m'o kɛla. Amin. An ma ɲini Alahu taala fɛ kungow ka ca hamiw ka ca an nana min ye yan an bɛ wuli ka sɔrɔ Ala sɔnna ka bɛɛ dilan Ala m'o kɛla. Amin. Ka ɲini Alahu taala fɛ mɔgɔ dɔw bɛ Ala fɛ olu tɛ ɲininka. Kosɛbɛ. O mɔgɔw ninnu k'an don cɛ ma Ala m'o kɛla. Amin. Ala b'olu don alijinɛ bila munaqasha wala hisabin wala iqabin. K'an k'olu sanfɛ mɔgɔw ye Ala m'o kɛla. Amin. An bɛ sigi min na n'a fɔra ko an ma a sigi 15nan na. Naamu. Salon an tun bɛ yan. O kɛra. Tuma dɔ la salon na sini an tun bɛ yan. Naamu o kɛra. Ko serifuw ka sigi. Kosɛbɛ. Wala ko an ye na ka na ɲɔgɔn hakili jigin. Naamu. Surafaw ka ko kan. Wallahi. Tuma dɔ bɛ yen ni k'a fɔ i t'a caya hakilitigi b'a a ta faamu a la ten. Wallahi sati. O de ye serifu ko ye. Ja. An b'a fɔli dɔrɔn. Naamu. Baaraden ni kotigi. Baaraden ani patron. Wallahi. O de ye diɲɛ bɛɛ i kɛ ɲɔgɔn kan. Naamu. O ye baaradenw ye. Kosɛbɛ. Patron ye serifu ye. Wallahi. Mais n'i le k'o faamu. Naamu. I ta i tɔ b'i yɛrɛ ma. N'i ka baara kɛ ka ɲɛ. Naamu. O b'i yɛrɛ ma. Naamu. N'i ma baara kɛ ka ɲɛ. O b'i yɛrɛ ma. Adamaden ka diɲɛ latigɛ kɔnɔ. Naamu. Adamaden bɛɛ n bɛna min fɔ i b'a faamu. Adamaden ya diɲɛ latigɛ kɔnɔ. Naamu. N'i ma mɔgɔ dɔ sɔrɔ ka bila i ɲɛ ko nin ka fisa ni ne ye ele y'a ko tɛ dilan. Wallahi. Dama dɔ la. N'i ma mɔgɔ dɔ bila i hakili la karisa ka fisa ka tɛmɛ ne kan. Ele tɛ fisaya. Kosɛbɛ. N'a jigila ile kɔnɔ ko ile le ka fisa. Naamu. N'a jigila ile kɔnɔ ko ile ni dɔw ye kelen. Naamu. E bɛ to munumunu na o fan fɛ. Wallahi. Ma Ala yɛrɛ ka danni kɛcogo la. Naamu. A ka fisamantɛnw di ɲɔgɔn ma. A ka dɔ fisaya ni dɔ ye yɔrɔ dɔ. A ka dɔ fisaya ni yɔrɔ dɔ. Naamu. Mais ka yɔrɔ bɛɛ cɛ ka di mɔgɔ kelen ma. O ye Alakira ye. Wallahi. Sallallahu alaihi wa sallam. Donc Alakira. Naamu. Ale ka bɔnnaw de ye serifu ye. Wallahi. Donc o serifu ninnu. Naamu. A finman. A gbɛman. Naamu. A bɛ tɔgɔ serifu. Adira. Gbɛmanya ko t'a la. Finmanya ko t'a la. Kosɛbɛ. Parce que kumaw ka ca quoi. Wallahi. Dɔw yɛrɛ hakili la. Naamu. Ko Alakira ma ba tigɛ. N'a ma ba tigɛ o tuma serifu ko ma sabati dɔw fɛ. Bɛɛ k'i ta fɔ. Wallahi. F'a dɔw yɛrɛ ka kumaw man ɲi. O de Ala lɔnbagaw ko. Naamu. Ko i jija kun samitan amama juhala'i kal kitab. Allah. Naloma. Naamu. Mɔgɔ min tɛ kɔlɔ. N'a bɛ kuma i daji kana kuma kɛ komi kitabu. Kosɛbɛ. Kitabu n'i ye kitabu datugu sisan a tɛ kuma o. Mɔgɔ min tɛ kɔlɔn kɛ kitabu ye a ɲɛfɛ. A bɛ kuma ka bulu-bulu. Mais min b'i le hakili la i bɛ taama o kan. Juma la i bɛ an hakili la. Naamu. Serifuw ka fisa ka tɛmɛ diɲɛ n'a kɔnɔna kan. Wallahi. Serifu ma yɛrɛ kɛ serifu ye. O ye Ala ka sɔnni dɔ de ye. Belebele. Wari b'ile bolo ka tɛmɛ Hayidara kan. O bɛ kɛ. O bɛ kɛ. Bonya min b'i kan bi a tɛ Hayidara cɛ in kan. Naamu. O bɛ se ka kɛ. Kosɛbɛ. I yɛrɛ ka kitabu kalam dɔw kɛ Hayidara cɛ m'o kɛ. Naamu. O yɛrɛ fana bɛ kɛ o. O bɛ kɛ. I yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na bi.
ala ka fɛn caman nɔgɔya Haidara cɛ bɛ ka sɛgɛn la o bɛ kɛ o an t'a fɔ o tɛ cɛ ye an k'o le jɔ ka fisa fisaya o b'a fɔ o ma ko alimaziya o bɛ danna o ye ala ye sɔnni dɔ d'i ma i m'a ye lahara kɛnɛ kan lahara yɛrɛ lɔ kɛnɛ kan mɔgɔw lɔli bɛ ɣururan fatan uratan mɔgɔ ma sigi kɛnɛ na taga fɛ tɛ muso la pantalon tɛ cɛ la an bɛ yɛrɛ la taga yɔrɔ t'an na mɔgɔw b'o la tuma min an b'a Fatumata bɛ na o b'a fɔ a y'a ɲɛ datugu a y'a kunbiri mɔgɔ ni yɛrɛ bɛ nana sisan min bɛ cɛ kɛ cɛ ye n'o tɛ i tɛ kɛ cɛ ye i m'a ye waliw y'a place bi waliw bɛ kɛ bɛɛ ɲɛ ko kutububa n'o ko Gawusu min bɛ kɛ bɛɛ ɲɛ ni dɔ bɔla ye dɔ bɛ na ni dɔ bɔla ye dɔ bɛ na ni dɔ sala sisan o bɛ dɔ bila o t'a bila ka kalo 2 kɔnɔ o ka waliya daayira la mais ni sherifu ye kutubu ye ani mɔgɔ wɛrɛ tɛ sherifu ye kutubu ye kelen tɛ dɛ parce que i ta tɛ o kira ta de Imam Malik Ahmad bin Hanbal Imam Muhammad bin Idris ye Shafi'i ye ani Nu'man Hanifa ni ka nin bɛɛ kɛ ɲɔgɔn kan ninnu le ka diɲɛ datuwa min mɛnna ko lɔnu ko ka lɔni sɔrɔ k'an b'o ka saraka a kelen bɛɛ ka kalan kɛ sherifu fɛ o bɛɛ ka ji ta sherifu de fɛ ayiwa o b'a fɔ fana a maloya t'o la lɔkɔsɔ mɔgɔ y'i yɛrɛ kɔlɔsi ni ala k'i dɛmɛ dɔrɔn i ka sherifu kelen sɔrɔ k'o bonya kelen pe k'o bonya komi ala kira k'a fɔ i k'o bonya cogo min jigi b'i la lahara an karamɔgɔ jigi b'i la mɔgɔw ya alijinɛdenw tɛ seli ye o mɔgɔw ka alijinɛden t'o ka sun n'o ka zaka ye o mɔgɔw ka alijinɛdenw tɛ hiji ye o mɔgɔw ka jahanamadenw tɛ fana ko parce que a ma seli k'a lɛri la o olu b'a dafa de fɛn nin ye fɛn min ye o y'o ye de hali ma mɛn ko muso donna alijinɛ kɔnɔ k'a ka ji di wulu ma wa o tuma n'a tun ma ji di a bɛ taa yɔrɔ tɔ kelen na mais n bɛ f'i ye kuma dɔ fɔ o tuma mɔgɔ min ka ji di sherifu ma dɔ min nɔgɔtɔ ele bɛ kɛ di mɔgɔ kan ka sherifu bonya i t'a bonya ko wɛrɛ kɔsɔn i b'a bonya joli min b'a la o la ala kira ko alayhi salatu wasalam a ko man ra'a ahadan min awladi wa lam yaqum lahu ta'zima aw tawqira ibtalahu lahu bi bala'in la dawa'in ala kira ko ni ka sherifu dɔ natɔ ye i b'a lɔn ko ala kira mɔden a joli b'a la i ma wuli bonya kɔsɔn k'a kunbɛn a ko i sigi dɔɔni ala bɛ n'i lajarabi ala bɛ ko dɔ la i ka i tɛna s'a kɔrɔ parce que yɛrɛ bonya le ka to i sigi la ou bien n'o tɛ mun don i k'i yɛrɛ yele n k'a kɔrɔ ka tɛmɛ a kan i k'i yɛrɛ yele tɔgɔ bɛ n'a ka tɛmɛ a kan i k'i yɛrɛ yele ne le bɛ yen ale tɛ yen i dun ɲinɛna k'a fɔ i ka bonya ma bɔ foyi la fo sherifu o de kosɔn an b'a Fatumata a den min bɛ yen ko Alhasan Alasan nana don dɔ la Seydina Umar ka so a nana cila dɔ la Seydina Umar den bɛ yen mɔgɔw bɛ don a ka bila dɔɔni c'est-à-dire ni dɔ bɔra dɔ bɛ don Alasan ka sira ɲini ko n bɛ na kɔfɛ Seydina Umar ka mɛn ko Alhasan nana a tagala fɛ a ko a kɛla cogo di a ko non baasi tɛ komi mɔgɔw tun ka ca n tola kɔfɛ Seydina Umar ɲɛ bilenna Seydina Umar ko hal anbata sha'ru ba'da Allahi illa tu est-ce que si bɛ falen kun na wa si bɛ se ka falen kun na ni aw tɛ wa ala kɔfɛ Seydina Umar bɛ fɛ ka mun fɔ ko an'u ma bonya sɔrɔ ma ni tu sharafa illa bikum bonya bɛ ne Umar la bɔla a bɛ sherifu de la a k'a den ma i bɛ fa yira na min bɛ komi Hasan fa
ba irana mime comme Hassan Ba moke irana mime comme Hassan moke Allah c'est nombar ki akira lolu na dama de filla yere mai ka ko bebe tunu ko sobe tunu o place long e ka tinya la tige kono namu kele aflana namu aya dobe amito ka fo me fe mo ya fam namu suratu Yusuf Seyna Yusufu namu adoni laba bunyamin amam nambla ka fen kono wa okela ablala kona matawa atala o maboka kuma fe wa mana okodile namu aya no ko jogodile ati kuna ejija ike kuna ya ayyatuhal innakum mais est-ce que akashmeni be ama balalewa o ma bele kam nambla kono sidna Yusuf alayhi salam kam na ko ay nambla ndote ka fen kono la otato amena fonga nga fen tunna parce que abena yale ko na yela mi ko fen mato nyamne ala ko kidna li Yusufa ala le ka plan ira Yusufula mais ne ma ko be kuma do le la mine mi tuma kono ni Yusufu tali boni ameni tala se nyefe o ko alu serede nunu alu min nana nanga bunya abe tagala fendo ba kun amana ni feto e parce que kana fo tafsir la ka yeso e asebela ko so ate fo ko so la damu be kula anana ni fenye abe tagala ni fenye amana ni mi mais si ça o ka daire o tala sura kono namu korombe ka kumana ala to mi bibolo namu ni be dien la magala nay namu ala to mi bibolo ni kuruni baka ku itaji mo ma fo million kebe ole femme do na mina koloni namu italwa imalo Muhammadu talwa na tigina na itadiwa ibadi aji otalo ima yo ala kira alayhi salatu salam te sraka domwa o ma fa hadiya le be jama wa est-ce que sherifu ka hanka delike wa namu la ele be son sherifu bi ife abena lo idala lombe ake ala koso inyabala est-ce que ikakene wa ele be so ifa bena lo idala wa na ebe so iba be tagama ka bo yoro jana kana sigi ndende mewa na imalo sherifu den sandur kapsa ifani baywa usaba ele te sherifu yo wallahi feni yo tali le fentigi ka ya fenyi ni tadiwa ibadi est-ce que c'est la nyinima masa nyinima sherifu le premier usaba le Cheikh Abdul Qadir al-Kailani Jailani asgini me akakala ndo nchema namu ako kullu taqi al Muhammad sallallahu alaihi wasallam mo ye ala sranya mo ye namu ye ala kiraka dunge doye parce que sherifu ye flawo sherifu ye fla sabatala sabana ye fanyeli aflani fana kenene ye vrai deuxième ye photocopie sherifu namu o ba fo do mako ash-sharifu al-iktisabi wa sharifu an-nasabi Allahu akbar sherifu ka alakanu namu ka sherifu kanu ka tu ka sherifu khadimiya sherifu be tayro mi lahara fana be tay o ba le wolo ko sherifu parce que ka sherifu sawoke ala mo la be sara ala nye nanga sherifu ya fa ma abenye maintenant mais si cela au fola até sherifu yele mais sherifu nasabi ale yere ya ile abola lale abola o ya julle anna yasra abiyala sugu fela kadonita olo le sherifu yere ame wakati mina beki ka sherifu nimi ka yere soro doni aba yere ka sherifu yere namu kuni tumi yere kai mungo sai di yere kala idiot ma mule be kunu ne bila mumbe afanye ke wallahi
Il est bon de les la niveau ni nabi notre isambi na ni il m'a fait chez le fio mon bible à la 600 namo saraka dum lo le bila chez le fou de saraka ja Allah alayhi salatu wa salam namo akum man iftaqada ash-shamsa falyatamassak bil qamar namo wa man iftaqada al-qamara falyatamassak bil dhuhr ومن افتقد الظهر فليتمسك بالفرقدين ها على كراكو نيم مغمي كا تري سرو تري إنورت ليلا نيمات لسرو إنورو كالولا نيمات كالو سرو إنورو زهرالا لولو دولو زهرا ني كالو جي أبي كيلو مليون كمي أني سيجي أبي بقولي ما نيمو سرو إبي نورو فرقدين فوكاسي دانا ni ma se ko ke noro kalola kalo le ye sayyidina ali karamallahu wajha in noro sayyidina ali la noro ko tugube ni ma sayyidina ali sura in noro zahara la ole amba fatima ni mo sura in noro farqadula o fla oli hasan wa husaini olule ahlul baiti olu to ye ko sherifu nyagamite mina nyabamba musigin na lu bolo wulila alu ta foko ikalana ikaramo ma foki ikaramo bonya ama fote ama foka shie que ikana to ye samawa ele karamo wa sherifu le ya ita bonya nawa ala to ko tewa me kirado asara la kirama non kan be kele ale le kutigi Allah kira ko alayhi salatu wassalam man mata ala hubbi ali muhammad mata mu'minan wa man mata ala bughdihim jaa yawm al-qiyamati maktuba bayna janbayhi aisu min rahmatillah mo salaka soro sherifu kanumila kira do to de ko salaka soro ye mu'minu ye sigato la yoro do la ko shehidu akome ni salaka soro ne so mo konia bila namo ama foko ki ye kafiri ye de akuma na le ibena fam ko la haralo inna to asagni mi tenka kwala hine itigitige men ka bona Allah angara mo ika kele ke chugo no ko ni sherifu ye ya kele no ya no ta afacha be do kola Muhammad be do ala de na sherifu do ye ya ni be kuma be kitabu kuma fo ga mi ba fo akala nyamali ni tofo li kala bena fam me bena kele tofo chokoroban tuma nyama kangan seguba adim folo alfa siriki tadeni sherifu warabi sherifu be nyogo muje o fana sherifu o tuma anga kodo ke o man ko ni bwa srafe chokoroba dimina doni sherifu che kamele ni tala fe kanta de api nana ndele ajala ni ako kele bana menga dimi deni mi keni ya voyage la bono no yire la ko ka chere ndeki ta buguma yire ma fla belo ba kala anyana do angara wondi ka famille do na barana na ke ni kuya e na barana na ni kuita yamna ndaje no to amineli osobe ako nga dimi doni ni ke comme il beta la voyage la ndia fala yibono yi angara mo ka yede tokoroba fatula ngame mi ma benina ma le yere sherifu yi nanu do lo do ale tokoroba kele ako dore ma o fana be nina bi o ala mo bay bi am yoro mina mo be do nyini ako ma kwika baraka nyini ma fe be do ke ye sherifu ya tola nya diana tiga kan no ya ako me kele ko no fi la hara lo ke ne ka mo ko no fi nyana la hara lo ko ne ke ne ka mini abamine o kute abamine de wala ko so Abu Huraira hadisa la Abu Huraira ko nalika alakra mode Hasan ye nali nyaka ye wati be nalika nyaka ye ako fadata aynaya
nyabe fajila o ko mo so nyabe fajila ako basun hakili be jigi ala sanna na londo la kana siya ala kira senka sallallahu alaihi wasallam abala kira bu mushimne abato ala kira bu mushi toroge modente wa ako yaqallibu lihiyatahu sharifa wan nabi sallallahu alaihi wasallam yadkhul famahu fi famihi o beka ala kira bi dadu hasan dala naka dadu dala bafo ababul qurata allahumma inni uhibbuhu fa ahibbahu wa uhibbu man yuhibbuhu ala nebe al hasan fe ala manyini fe kamo fe mikala al hasan fe akoro kana kamo fe mita hasan fe wallahi nebe kaba ko mo la mo mi yere ba fo ka te kira mo de fe est ce que habeyo wallahi bilisi ba ko na ayere beyo kira mode elbe saka fo ito fa ibe banga fa to kile ba ala kira fe fla be se kanya wa dusu kun kele nawa tise kanya lo nala sayyidina ali yere ka ala kira jini alayhi salam ko me fe kinyi nga joni kadiye ni be sayyidina ali le be kira ni ngate namu jon ka diye ka te be beka ala kira ka surunya ala kira ko fatima de zara fatima tal kadiye ni be o ta de muso ya oya dem soy sayyidina ali ko ngame ala kara reka do faraka fatima ahab ilayhi minka wa anta a'azzu ilayya minha Allahu akbar me ile ka bon fe katme fatima ka me fatima ka dini katme ka Allahu akbar morodi namo fatima ta nyona mibini iko wolo idunko lon parce que ala kara be ko belo wala kuma do be kwanga na toka fo ko ala kira te fembe lo ko mo lo junu ka fi ka te fembe lo ko ni de be yira kalama wa be no ate fembe lo ate mu lo afoke ate mu lo ala kira ko alayhi salatu wassalam inna raha rafa'a lid dunya wa ana anzuru ilayha ka ana anzuru ila kafi yadi hazihi akwala ka dia korota ka yira ne muhammadullah me dia fle ko mente ka kona na fle to kata daminena fo be ta laba me ala kira ka hadisa fle ke na ka hadisa fa be benchema ibo korolo dia tamana nyana ka bele fle fo ka tapa mo ka film fle sankame a film ni mbe boy balo ya fa ko kuli bale afle musul mena boya chen mena boya ko sala kira ko sayati zamanu ala yati aka beye Allahu akbar ala kira alayhi salatu wassalam ka fatima tamna boloma wasallim ako chogoti inni wa hiya qalbi wa ruhi ibn fam chogoti wallahi ko fatima ta ya le sokuru do yi fatima ta yenne dusukun yi fatima ta yenne muhammadu ni ele be ta mo ni fagawa ni ma ke fatima ta fa ma ke krafe ni ma ke fatima ta dum fa ma ke krafe wala ko sotuma do la ni ka musuta ni sherifu lo hakli zoro sherifu muso anna soro muso en nani bolo ni sherifu muso bala ibe jama to ko na to kana jama ko na te wadi ku ba ko ni hakli te la ita ta fana wallahi ni ma fara jamana ni ka mo ka ilo ngolo ateja ko sepe ni ka sherifu muso furu na ko la iba ka turu jama sokoro ko sepe na be boy be ka samara jama basi wallahi ni fola turu ko matene itaka le koso iba ka mo pe koso iba bunye ibe bunye la kan o tena funya na ko haramu lo kwa itla muso ni ngonche muso to sabayre ka nga fara ikala ba bunye wallahi ka bunye no fe shirfulu ko saba olo ko so tuma chama iba ye mo mbe sarana kata namo ko lingata bo misrana me nafafa na bala ndela ka faye kene ka me meto ka foka chaya ngo den sumuru ndoko kamelo do ma bi nyakuma le folaye den sumuru ndoko kamelo do ma sherifu den ne akide rebe mun nan ne kere fe item fruwa o fana sa kitabu kuma ya bi nyakuma le kamelo nana est vraiment le sherifu là c'est un peu dur quoi
kalo wɔɔrɔ kalo naani a k'a wele hey taa furu nafolo ɲini bɛ furu a man ca kamalen dun bɛ salatu kɛ kira ma fo ka caya lon dɔ la filɛ den bɛna min fɔ kabakolo den ko a ma ko ne mɔkɛ ka di de ye i bɛ sɔli kɛla i m'a y'i ɲɛna fɔlɔ a ko m'a ye a ko bɔn i y'i la ka ɲɛ serifu ye juma nata i b'a ye ni kan t'i da n'i kumana a bɛ lɔn dɛ bɔn ni dun ka den nin filɛ ani sunguruden tɔw bɛɛ ye kelen a ma kɛ komi fani melekeni b'a la k'a ɲɛ datugu o tɛ dɛ den tɔw bɛ cogo min de a yɛrɛ bɛ ten a b'a bamuso dɛmɛ ka tobili kɛ a bɛ ten komi tɔw bɛ cogo min mɛ ja joli tɛ kelen ni kamalen nin ma jate ale yɛrɛ ɲinana juma su sera k'a sɔrɔtu kɛ a tilala sɔrɔtu la fa n'a ma a ye sunɔgɔ kɛ k'a to sunɔgɔ la fa iza huwa ya'ati wa ali Muhammad rasul nanale rasul a ma fɔ ko i bɛna ye wa ngo fɛn dɔ de b'o ni ɲɔgɔn cɛ wallahi dugu bɛɛ la a taara den fɛ a k'i yɛrɛ ɲinɛ den fana ma kuma fɛ o ka baro kɛ a ma ɲɛ a bɛna taga a ko i sigi kalon ka kɛra ye a ko non sura n kalon i ka ye a ko mɛ i de b'a ye wa a ko n furu furu ninnu ni mɔgɔ tɔw tɛ kelen Abu Hurairata a bɛ to k'a fɔ Alahasan ma ko sabali n bɛ fɛ k'i bara Alasan bara n'Alasan ka fini kɔrɔta a b'a da l'o ye k'a embrasser parce que Ala kira dasila ye a ko min nin kɛ tabarukan bi athari min nin kɛ ka baraka de ɲini a ko parce que ninnu ɲɔgɔn tɛ yen min bɛ Ala kira kɛrɛfɛ n'a bɛ kan ka hadisa sɛbɛn a kɛla ɲɛna le o sɔrɔla ɲɛna le o mɔɲɛna ɲɛna le mɛ kira tɛmɛtɔ lon dɔ la a bɛ tɛmɛ an ba Fatumata ka so kɔnɔ soda la a ka ye filani bɛ kasi an ko filani sa Hasan ni Husein o bɛ kasi Ala kira ma se Ala kira taala don a ko Fatima ko a kɛra di a ko min bɛ n dɛmɛ ka baara kɛ o tɛ yen n bɛ kan ka tobili le kɛ Abal Hasan Seydina Ali ka an ka na mɛ ni m'olu ta tobili fana tɛ kɛ tuma dɔ m'o bila m'o ta m'o bila Ala kira ko n tɛ fɛ o ye kasi o ka kasi man di ye mɛ min kɛra nin kɔfɛ o de ka ne kabako Ala kira ko an ma tilan ele den ninnu minɛ i bɛ sin di o ma ne bɛ baara kɛ karamɔgɔ nin ye jugu dan ye ele o naani o ne bɛna baara kɛ i place la mɔgɔ dɔ bɛ nin sanfɛ wa ni cɛ ni mɔgɔ wɛrɛ b'a sanfɛ ele bɛ fɛ ka mɔgɔ de bila nin sanfɛ wa ni ni mɔgɔ ɲɔgɔn tɛ ni ni kɔ ma baraka jɔn bɛ baraka diɲɛ bɛɛ bɛ komi ku ni ka ku don a tɛ lɔ a sen kan ku bɛ woyo le ni min ka yiri sɔrɔ a bɛ lɔ a fɛ n k'o le f'i ye ko daminɛ na ni ma mɔgɔ fisaya ni mɔgɔ ye i tɛ lɔ Sheikh Ahmed Tijani radiyallahu ta'ala anhu Sheikh Ahmed Tijani ko a'tani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ism al-khassa بمقام علي بعدما أنا أعطاني اسمه الخاص. الله أكبر. أكو سيدنا علي كبلاسي اسم الله الأعظم. على كلا كودين ما سيدنا علي تا وأسرع كايرتا دي أكو كم اللي بيا. كايرتا دي منا سيدنا علي تادي. mo beba lo walu sela beba lo ni batama Seydina Ali ka dala tedo ay ibe ta mu nyiri ita ro lo babul ilmi wa aliyu babuha ile be se ka wulaya soro ka mo nyuma ya soro isembla Ali sembla ro ngalole on ko so xamati o ka ni nga ko no ko Ali no te Imam Ali ko ni bolo wule la non Ali sherifu iteri lo sherifu lo kini ka bonya fle